반갑습니다. Nice to see you. 자, Senang berjumpa dengan Anda semua. 어제 강의한 거 잘 기억하세요? Do you remember what you learned yesterday? Apa kalian ingat apa yang kalian pelajarin kemarin? 성삼위 하나님의 존재 방식. Okay, the existence way of a Trinity God. Cara eksistensi Allah Tritunggal. 이것과 이 성삼위 하나님의 인간 창조입니다. And the mystery of a creation of man of a Trinity God. 자, Dan rahasia penciptaan manusia oleh Tritunggal Allah. 이 부분을 어제 이해했으면 뭐 자주 얘기하기 때문에 아마 이해할 점 있습니다. Okay, if you understand these two things, then you can understand my lecture well. Kalau kita 하나님- memahami dua hal ini, kita akan memahami materi pastor Sin yang berikutnya. 하나님은 삼위일체로 존재하시고 또 그렇게 사역하시고. God exists, three persons, one God, and He works like that. Tuhan Allah itu terdiri dari tiga pribadi, tetapi satu Allah. 그걸 두 가지 말하죠. 내재적 삼위일체, 경륜의 삼위일체. Okay, we can explain the Trinity in two ways. That is immanent Trinity and economic Trinity. Dan kita bisa menggambarkannya sebagai 삼위일체로 존재하시면서도 또 삼위일체로 그 사역하고 계세요. Okay, He exists as a Trinity, and also He do the ministry as a Trinity. jadi Allah itu ada sebagai Tritunggal dan Dia melakukan karyanya sebagai Tritunggal Allah. 이거 우리가 믿는 또 우리가 섬기는 하나님이 This is the God we believe in and we serve, we worship. Jadi kita percaya atau kita imani Allah seperti ini. 지금 뭐 교회 사회 교리에서 저희 사람에서 항상 이 문제 때문에 이단 시비가 많이 나오고요. 많이 분열이 일어나세요. In the church history, because of this Trinity, they fight much, and even the heresies came out from here much. Dan dalam gereja-gereja pun penjelasan tentang Allah Tritunggal ini kebanyakan keliru sehingga muncul yang sesat-sesat. 자, 지금도 여러분이 유대교는 오직 유일신 하나님 하면서 절대 삼위일체를 인정하지 않습니다. Even now, the Judaism, they insist only one God. They didn't acknowledge this Trinity. Dan juga Yahudi, mereka hanya mengakui satu Allah, mereka tidak mengakui Allah Tritunggal. 자, 그게 이제 그와 똑같은 이제 현상이 무슬림도 그렇죠. Muslims are the same. Muslim is the same. 알람 하나님이고 예수는 Sama juga dengan Muslim. 예언자다. 그죠? Okay. Only God is Allah, and Jesus is not God. He is just a prophet, they say. Jadi mereka hanya sebut Allah dan Yesus itu hanya sebagai nabi. 또 여호와의 직인 똑같습니다. 여호와만 하나님이고 예수는 하나님이 아니다. 피조물이가 아니다. Jehovah's Witness, they are the same. Only Jehovah God is God. Jesus is not God. He is just the man. Sama juga dengan saksi Yehova, mereka mengatakan bahwa Allahnya itu Yehova dan Yesus itu hanyalah manusia biasa. 그러니까
뭐 우리 기독교 안에도 뭐 성삼위 하나님을 잘 이해를 하기 어려우니까 이것도 말이지 또 양태론적으로 이렇게 설명하는 이런 교파도 많고 교회도 많고 또 신학도 많아요. Even inside the Christianity, some people they couldn't understand this Trinity well, so they explain this Trinity with the modality. So it means they wrongly explain the Trinity. Bahkan dalam gereja pun banyak yang tidak mengerti tentang ketritunggalan Allah sehingga mereka menjelaskan ketritunggalan Allah itu dengan cara yang salah. 그 양태론적 삼일체 뭔지 아세요? Do you know what is the Trinity of modality Trinity? Jadi bagaimana mereka menjelaskannya? Mereka menjelaskannya dengan model Tritunggal. Apakah kalian mengerti? 그 사람도 이렇게 말하잖아. 예를 들면 제가 이 교회 목사고 집에 가면 뭐 아버지고 또 밖에 가면 아저씨 이래요. They explain like this. Okay, example me. Then I'm in the church pastor, and if I go home, then I'm a father, and in the street, in the village, I'm just an uncle. Jadi mereka menjelaskannya seperti ini. Contohnya pendeta di gereja sebagai pendeta, di rumah sebagai seorang ayah, dan di kampungnya dia hanya sebagai seorang orang biasa atau warga sekitar. 이런 식으로 삼일체를 이해하고 또 설명하고 말하는 이런 교회도 많고 이런 신학도 많아요. There are many theologians and churches to explain the Trinity like this way. Jadi banyak gereja atau teolog mereka menjelaskan Tritunggal Allah seperti itu. 왜냐하면 삼위일체를 설명하시고 없기 때문에 그렇잖아. 이해할 수 없어. Why? The reason is, the Trinity, it is a little difficult to explain it. Alasan mereka kenapa? Karena mereka menganggap menjelaskan tentang Tritunggal Allah itu sedikit susah. 자, 우리가 지금 여기들 많이 메시지 나오는데 성삼위 하나님이 내 안에 성령이 계시다 이래 말하면 그러면 이게 뭐 해야 됩니까? 성경이 와 있는데 성삼위가 와 있단 말이냐? 이렇게 되는 거예요. Mostly we say the Trinity, God is in me through His Holy Spirit. Then what does that mean? Okay, the Holy Spirit is in me. Then it says, the Trinity God in me. What does that mean? Jadi mengatakan bahwa Roh Allah Tritunggal itu ada di dalam saya. Jadi artinya ketiga Allah Tritunggal ini ada di rohnya itu ada di dalam diri saya. Apa maksudnya ini? 그러니까 뭐 분명히 삼위라면 성부, 성자, 성령 독립된데 그렇다면 성령이 오셨으면 성령이래야지 왜 성령이 왔는데 성삼위 하나님 내 안에 계시다 이렇게 말하느냐? Okay, Trinity is three persons, one God. Then it is independent person. So if the Holy Spirit is in me, then why do they say Trinity God? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in me? 이거는 삼위일체로. Dan Tritunggal Allah ini adalah tiga pribadi tetapi hakikatnya ialah satu Allah, yaitu Allah. Dan setiap pribadi ini adalah pribadi yang berbeda. Sehingga ketika kita berkata Roh Kudus itu ada dalam diri kita, jadi apakah sama dengan artinya Roh Allah Bapa dan Allah Anak juga ada dalam diri kita? 그러니까 삼위일체가 아니면 그 설명할 수 없어요. 그렇죠. 삼위일체이기 때문에. Okay, in that 삼위일체로 case, 존재하시고 또 사역도 그래가시고. in that case, if it is without the Trinity, we cannot explain those kind of things.
Jadi tanpa ketritunggalan Allah kita tidak dapat menjelaskannya. 자, 그런 문제는 어떻게 이렇게 성삼위 하나님이 하밀처럼 존재한다. 그 방식은 뭔가? 어떻게 뭐 그렇게 세 분이 하나로 이렇게 존재하시고 또 사역하시는가? Then how these three persons exist as one God? Dan bagaimana caranya tiga pribadi ini bereksistensi sebagai satu Allah? 그걸 어제 설명했어요. 관계로 설명했다. 관계로. I explained about it yesterday without relationship. Jadi pendeta telah menjelaskannya kemarin dengan gambaran hubungan. 아버지와 아들과 관계로 어제 하나라는 걸 설명했어요. 수신데 하나. 셋인데 Relationship 하나. between father and son. Okay, even they are two but one. Jadi menggambarkan hubungan bapa dengan anak walaupun dua pribadi tetapi satu. 그래서 뭐 창조도 그렇고 또 구원 사역도 마찬가지. Creation, the ministry of creation and the ministry of salvation, the same. It means those are things the same. Jadi pelayanan penciptaan dan pelayanan keselamatan dua hal itu sama. 하나님이 이 땅에 계시하는 것도 마찬가지. Okay, the revelation of God is the same. 자, It can be explained through Trinity. Dan hikmat Allah pun juga sama, dapat dijelaskan melalui ketritunggalannya. 그래서 하나님의 형상으로 인간을 창조했다에 그걸 이해해야 돼요. 우리도 그렇게 성삼위 하나님과 하나님의 존재 방식으로 우리도 그렇게 함께 가실 수 있다. 하나님과 함께 할 수 있다는 거죠. 그렇게 창조했다는 거죠. So you should understand the creation of man also like this way. Man was created in the image of God. It means like a what? The 뭐 말이지? 성경자도 잘 몰라요. Jadi kita harus memahami penciptaan 지나가는데 manusia 그림을 seperti ini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 자, 이제 한글 종합적으로 잘 쓰면 아래의 세계. okay. If we 위에요? comprehensively explain this, 아래라 말은 만물 아니다. 만물 위고 하늘이고 나는 땅이다. okay, 이렇게. above all, and heaven, and this is below and inside all and earth. Jadi ini digambarkan seperti ini, ada dua. Yang atas itu atas, di atas segala hal dan surga. 이렇게 Dan yang di bawah itu 구별되면서도 bawah, di dalam segala hal 이게 dan bumi. 소통되는 세계란 말이에요. Okay, like this way, it is. They are classified, and also, it is communicative. They are communicative. Jadi terklasifikasinya seperti ini dan dua dunia ini saling terhubung. 자, 그럼 여기는 이제 아래 세상은 내재되어 있고 내재된 세상이고 그리고 요한하고 시간도 자만 일시적 세상. So this below word is immanent and finite and temporary word. Jadi dunia yang bawah ini adalah dunia yang imanen, yang terbatas dan berkekurangan, dan dunia sementara. 자, 그 만두 위는 초월하고 무한하고 영원한 세계를 말합니다. This above word is transcending, infinite, and eternal word. Dan dunia yang atas ini adalah dunia transenden, tidak terbatas dan kekal. 자,
여기에 성삼위 하나님이 계신단 말이에요. Okay. Here there is Trinity God. 또 하나님 자신이 여기에 존재하신 분이기 때문에 이 세계의 주인공이 되시죠. 보좌. Okay. Trinity God exists on the throne, and He is in the word of He is in the above word. Jadi eksistensinya Allah Tritunggal itu berada di tahta dan dia berada di dunia atas. 자, 우리가 설명하려고 하니까 뭐 이런 공간도 그리는 거지 사실 하나님이 뭐 공간이 없죠. 아버지 아들의 이런 관계로 하나로 존재하신다. 삼인데 일체로. In order to explain this, we draw like this way, but actually, He is not confined with the space and time. So, 그죠? anyway, He exists as one God with three persons. 어제 말했잖아요. 철저히 Eksistensinya 아버지의 ini 복종. tidak terbatas ruang dan waktu. 아버지는 아들에게 Dan dia ini terdiri dari tiga pribadi tetapi satu 영광. Allah. Okay, the Son thoroughly obeyed to the Father, and God gave His life and glory to His Son. In this relationship, they exist. Jadi hubungan eksistensinya seperti ini. Allah anak sepenuhnya taat kepada firman Allah, firman Bapaknya, dan Bapa atau Allah ini memberikan hidup dan kemuliaannya kepada anak. 자, 그런데 하나님이 인간을 하나님 형상을 창조하셨다. That God created man in God's image. Dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. 어제 말했죠. 26절은 우리의 형상, 27절은 자기 형상. Verse 26, it says, our image. 27 says, His own image. Jadi di ayat yang ke-26 dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Dan di ayat ke-27 dikatakan menurut gambar dan rupanya. 자, 우리의 형상은 바로 성삼위 하나님의 관계성을 말해요. Okay. Our image 아버지와의 means 관계로. the relationship of a Trinity God. Dan menurut gambar dan rupa kita, maksudnya di sini adalah hubungan ketritunggalan Allah. 그럼 자기의 형상은 아들의 형상이다. 복종하는 아들의 형상. His own image means, the image of the Son who obeys to the Father. Dan menurut gambar dan rupanya, artinya apa? Menurut gambar dan rupanya Allah anak yang sepenuhnya taat kepada Bapaknya. 그래서 우리도 똑같아요. 아버지께 하나님께 철저히 의지하 복종하는 관계로 하나님과 함께 가죠. So we are the same, with the relationship, thoroughly obey to Father. We exist with Him together. Dan sama seperti kita, keberadaan keberadaan hubungan kita itu kita sepenuhnya taat patuh kepada Bapa. 그래서 우리는 지금 육신을 입고 있기 때문에 육신 자체가 시간 공간 제한받아 이게 있을 수 없죠. Well, we have this human body because this human body are confined with the space and time. So we exist on this earth now. Tetapi tubuh fisik kita ini terbatas oleh ruang dan waktu sehingga kita berada di dunia bawah saat ini. 그러나 하나님이 육신만 있는 존재가 아니라 영혼을 갖고 있는 영적 존재로 창조하셨기 때문에요. But God created man, not only the physical being, but also spiritual being. Tetapi Allah menciptakan manusia ini bukan hanya sebagai makhluk jasmani saja, tapi juga makhluk rohani. 자, 육신을 입어도 영적 존재이기 때문에 여기 육신 입은 이 상태에서도 하나님과의 관계를. Okay. Even though we have a
human body, but we are spiritual beings, so we can have fellowship with God, have a relationship with God. Walaupun kita terdiri dari tubuh fisik ini, tetapi kita juga sebagai makhluk rohani sehingga kita dapat bersekutu atau dapat menyembah Allah. 그래서 똑같아요. 우리가 하나 아버지와 아들의 관계처럼 우리 인간도 하나님께 철저히 의지하고 복종하면 Like the relationship son and the father, we human also thoroughly obey to God and rely on Him. Dan sebagai kita sebagai kita makhluk rohani mempunyai hubungan dengan 하나님을 의지하는 Allah, 것은 jadi kita harus bergantung dan 믿음의 sepenuhnya taat kepada firman-Nya. 복종하는 것은 순종이잖아요. Okay, rely on it is what? Okay, believe 순종, or 말씀에 faith, 순종하는 and then obey. 뭐 순종 같은 말이가 말씀에 순종하는 거죠. It is what? We obey to His word. 하나님을 철저히 믿는 거고 또 그 말씀에 순종하는 거죠. Jadi bergantung di sini artinya apa? Percaya atau beriman, dan taat ini taat kepada apa, yaitu taat kepada firman-Nya. 자, 하나님을 믿으니 그분의 말씀에 순종한 거죠. Okay. Because they believe in God, so they obey to the word of God. Karena dia percaya kepada Allah, karena itu dia patuh kepada firman-Nya. 그러면 하나님은 인간에게 하나님 노릇을 해준 겁니다. At the moment, God does the role as God to man. Pada saat itu Allah akan memainkan perannya sebagai Allah 그게 kepada 뭐냐? manusia. 땅에 없는 위에 있는 축복, 초월하고 영원한 이 영적 축복, 우리가 좀 보호자의 축복하죠. Okay, 이걸 that role of God is giving man the spiritual blessing, which is not in this world. So we call it the blessing of the throne. Peran Allah yaitu apa? Memberikan kepada manusia berkat rohani. Jadi tidak berasal dari dunia ini. Artinya apa? Yaitu berkat tata surgawi. 자, 그 이걸 계명이잖아요. 여기서 와서 창세기 2장 7절에 선악과 먹지 말라. 반드시 죽게 될 것이다. For men to know this relationship, God gave the commandment, the Genesis 2:17. Do not eat the fruit of good and evil. When you eat of it, you will surely die. Untuk menjaga hubungan ini, maka Allah memberikan perintah dalam Kejadian 2 ayat 7. Janganlah kau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika kamu memakannya, pastilah engkau mati. 왜냐하면 인간을 이 세상에 그렇잖아. 또 만물을 하나님의 대리해서 통치하도록 이런 통치권을 그런 관계로 한 겁니까? God gave man the authority to rule over all the creatures. It means God made man a proxy ruler. Dan Allah membuat manusia atau menjadikan manusia itu berkuasa dan menaklukkan ciptaannya lain. Jadi Allah itu memberikan otoritasnya kepada manusia. 그래서 요게 하나님과 인간의 사랑의 관계입니다. 사랑의 관계. Okay. 그렇죠. And this is the relationship of love between God and man. Inilah hubungan hidup antara manusia dengan Allah. 아버지와 아들도 서로 사랑하기 때문에 아들이 아버지 순종하고 아버지는 아들에게 있잖아 생명을 주고 영광을 줘서 하나 된 같이 Father and son love each other, so God gave his son life and glory, and son thoroughly obeyed to his father. Jadi Allah Bapa dengan Allah Anak ini saling mengasihi. Karena Allah Anak yang mengasihi, makanya ia patuh kepada firman Bapa. Dan Bapa karena mengasihi anaknya, dia memberikan hidup dan kemuliaannya kepada anak. 이게 하나님이 인간을 하나님 형상을 만들었다 그 말이에요. This is the explanation. Is the word God created man in God's image. 그렇죠.
Inilah cara menjelaskan hubungan antara Allah Bapa sebagai manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. 그러니까 만들고 복을 주셨다. 생각보다 땅에 충만하라. So God created man in in God's image and blessed him and said to him, "Be fruitful, increase in number, and fill the earth and rule over and subdue." Jadi Allah memberkati manusia kemudian berfirman kepada manusia itu untuk beranak cucu, bertambah banyak dan taklukkanlah bumi. 자, 이걸 아까 말한 하나님의 성삼위 하나님 존재 방식과 인간 자기 비밀을 설명한. Okay, I explained the existence way of a Trinity God and the mystery of a creation of man by God. Dan dengan seperti ini pendeta menjelaskan cara eksistensi Allah Tritunggal 자, dan prinsip manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 이게 원리인가? This is original man. Inilah manusia mula-mula. 자, 그러면 어제 여러분 도표 1, 2번 했죠? And yesterday you heard Gospel chart 1 and 2, right? Dan kemarin kita telah mendengarkan diagram Injil bagian pertama dan kedua kan? 자, 그런데 인간도 타락하고 세상이 타락돼. Okay, at last the man this word corrupted and man also corrupted. Dan dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. Artinya juga manusia telah jatuh. 타락된 인간과 세상. Okay. A fallen man and fallen world. Dan dunia dan manusia yang telah jatuh. 자, 타락된 세상 인간은 뭐예요? How about fallen man? Dan bagaimana dengan manusia yang telah jatuh? 자, 그게 창세기 3장에 말이야. 창세기 3장이고 Okay, that is Genesis chapter 3. 창세기 Ini 3장 adalah 사건. Kejadian pasal 3. 창세기 3장 사건 이후로 인간과 세상과 이 사는 세상과 하나님의 세계가 단절된 거예요. After Genesis chapter 3, the word, man was separated from God, and this word was separated from the word of God. Dan setelah peristiwa Kejadian pasal 3, manusia menjadi terpisah dari Allah dan dunia ini juga terpisah dari dunia yang atas. 자, 이렇게 살고 있는데 성경은 언젠가 모르는데 인간 타락전에 이미 이 땅에 사단이 존재하고 있어요. But the Bible revealed, before the creation of man, the Satan existed. Jadi ini yang dikatakan Alkitab, sebelum penciptaan manusia, setan itu sudah ada. 그래서 성경은 아직 인간 창조 전에 땅에 뭐 있었다? 흑암, 혼돈고. So before the creation of man, there was darkness, chaos, and emptiness on this earth. Jadi sebelum penciptaan manusia, dunia ini tuh belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. 자, 이미 계시록 12장 9절 7절 9절 보니까 옛뱀 본 마귀 사단하는 자가 Revelation 12:7 through 9, it says, the older serpent, the devil, the great dragon, the older serpent, the devil or Satan.
Jadi kalau kita lihat Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. 자, 이 눈에 안 보이는 사단이 뱀속에 가서 아담 마을을 유혹할 때 이걸 그렇죠. 이 언약을 깨뜨리게 합니다. This Satan, this invisible Satan, tempted man at that time. He attacked this part. Dan Genesis 2:17. dan setan yang tak terlihat oleh mata ini menjerat manusia dan menipu dan menyerang manusia dengan dengan langsung menyerang di Kejadian 2 ayat 17. 자, 그게 창세기 3장 사건. That is Genesis chapter 3 incident. Inilah peristiwa Kejadian pasal 3. 야, 호세아 6장 7절은 이렇게 아담처럼 언약을 어기고 하나님을 반역해 이런 말이 나옵니다. And Hosea 6:7 says, like Adam, they broke the covenant. Dan di Hosea 6 ayat 7 dikatakan sama seperti Adam yang telah melangkahi perjanjian. 그렇죠. 그러니까 하나님은 인간에게 이 관계로 하나님과 함께하며 영적 축복을 받고 인간은 온 세상을 전부 다스리는데 사단은 딱 이 인간 마음속에 불신앙을 집어넣고 말씀 불순종하게 만들어요. In this kind of a relationship, men receive every spiritual blessing from God and can rule over all the creatures. But the Satan planted the unbelief to man. Dan seharusnya manusia diciptakan seperti ini sebagai ciptaan manusia diberkati Allah menjadi berkat rohani dan manusia dapat menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan lain, tetapi setan menyerang manusia yaitu dalam peristiwa Kejadian pasal 3. 불신앙의 출처는 사단입니다. Okay, the origin of unbelief, that is Satan. Jadi setan menyerang manusia melalui 불신앙은 ketidakpercayaan. 인간이 했어요. 아담이 했는데 하와가 했는데 그 출처는 사단이에요. Okay. 사단의 불신앙도 Adam and Eve unbelieved, disbelieved God, 하나님을 but 안 믿게 the origin of this unbelief or disbelief comes from Satan. Jadi Adam dan Hawa ini mereka tidak percaya dan ketidakpercayaan ini berasalnya dari setan. 그래서 인간은 하나님 떠날 수밖에 없죠. 그렇죠. 예. 하나님을 불신하는 죄를 범하니까 자연적으로 하나님 없는 지옥배기. Man disbelieved God, so he have no choice but to be disconnected from God. So man is living under the background of a hell. There is no God. Dan manusia karena ketidakpercayaannya itu sehingga terputus atau terpisah dari Allah dan manusia hidup dengan latar belakang neraka. 그래서 영적인 축복 다 뺏겨버려요. 오직 이 땅에서 살다가 여기서 망해야 되는 저주장소예요. So man was plundered every spiritual blessings, and he is living under the curses and disasters. Manusia telah kehilangan segala berkat rohani dan manusia hidup di bawah kutuk dan bencana. 지금도 사단은 Even now, Satan works the same. Dan sampai saat ini pun setan bekerja dengan cara yang sama. 항상 이 3장으로 계속 이 세상을 공격하고 있습니다. Okay. Every moment with these three disasters, Satan attacks.
Jadi dengan 3 bencana setan menyerang manusia. Jadi tulisannya itu setan 이 garis 사단은요, sebelahnya itu kegelapan, latar belakang 흑암으로 neraka, sebelahnya ketidakpercayaan dan bencana itu 여러분의 konflik. 영안을 다 어디 봐. This Satan with darkness darkened your spiritual eyes. Jadi 영안이 setan dengan 어두워지니까 kegelapannya menutup mata rohani 오직 kita. 유아로만 살아야 돼. So your spiritual eyes darkened, so you should live with the only physical eyes. Jadi mata rohani kita tertutup dengan kegelapan. Jadi kita hidup dengan mata jasmani kita. 하나님이 안 보이게 존재하시고 영적 세계가 안 보이는데 이 안 보이는 실상을 안 믿으니까 막 계속 보이는 허상만 보상 당해도 God is invisible, but He exists. God exists invisibly, and so even man, this spiritual world is invisible. They do not believe the reality of this invisible world, but they just only stick to the visible illusions. Jadi ketika mata manusia ini tertutup dengan kegelapan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi manusia ini tidak percaya dengan kehadiran Allah, dengan realita dunia rohani, dan mereka hanya mencari dunia yang terlihat sebagai ilusi mereka. 그러니까 여기는 하늘 천국 이건 지옥배기 그죠? 이 하나님 여기 천국 하나님이 계시고 이 하나님 세계 하나님 나라 뭐냐 이거는 사실 지옥배기 So, 그죠? even 여기다가 지옥 가는 거예요. even so, man cannot believe the kingdom of God, the heaven, the word of God. But they are living just only in this visible world, and they just see these illusions as real. Dan manusia ini mereka tidak dapat percaya dengan kerajaan Allah, firman Allah, dan mereka hanya hidup dengan ilusi yang mereka lihat saja itu sebagai kenyataan. 그러니 영적 축복은 다 뺏겨버리고 오직 육신밖에 몰라. Because of this, all the spiritual blessings are plundered. Only the flesh remained. Dan dengan inilah akhirnya semua berkat rohani itu telah hilang dan hidup dengan cara jasmani saja. 이 하나님께로요, 우리 생각 마음이든 안 가집니다. 방향이 안 돼요. 계속 딱 육신과 땅으로. So we cannot concentrate on God and the spiritual things. Just we stick to the flesh and the physical things. Karena itu kita tidak dapat berkonsentrasi kepada Allah atau dunia rohani, sehingga kita hanya berpusat dengan hal-hal fisik atau materi saja. 자, 그래서 이 세상 나라인데 뭐 나라라? 사단의 나라. Okay, this kingdom of the world is what? The Satan's kingdom. Jadi dunia bawah ini adalah dunia setan. 우리가 세상 나라 갈 때는 오로지 의식주 먹고 사는 거다. When we say the word, it is what? It is about the eating, clothing, and housing. Dan ketika kita berbicara tentang dunia bawah ini tentang apa? Hanya berfokus kepada apa yang kita pakai, makan, minum, atau sandang, pangan, papan. 세상에 있으니까 먹고 살아야 되고 또 그렇잖아. 우리가 먹고 살기만 안 먹어야 된다 그 말 아니에요. 우리가 죽으면 안 먹어도 돼요. 그렇죠? We are living on this earth with a physical body. So if we die, we don't need to eat. But to survive in this earth, we should eat. Jadi ketika kita meninggal, kita tidak membutuhkan lagi tubuh ini, tetapi untuk bertahan hidup dalam dunia ini kita harus bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan 자, makanan di hidup kita. 이게 세상 나라인데 성경 사단의 나라.
this is the world we are living. Then this world changed into what? Satan's kingdom. Dan dunia di mana kita tinggali ini berubah menjadi kerajaan setan. 세상 임금이 사단이고 세상 신이 사단이에요. So the prince of this world is Satan, and the god of this age is Satan. Jadi inilah setan menjadi penguasa-penguasa angkasa. 자, 그런데 인간은 사단에 완전히 노예가 되고 종이 된 거예요. Then man became a slave to this Satan. 그렇죠? Dan manusia menjadi budak setan. 에베소 2장 보니까 요한복음 8장 너희 아비 막이라 그랬고 에베소 2장에 세상 풍조 공주인 자를 따라가는 거예요. John 8:44 it says your father is the devil, and Ephesians 2:2 it says you followed the way of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblislah menjadi bapamu. 그래서 Dan di 우리가 Efesus 2 지금 ayat 2 계속 말하냐 dikatakan 사단의 karena 12가지 kita 이 menaati penguasa 전략을 kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang 벗어날 수 bekerja. 없어요. 그렇죠? So we 이 속에. cannot set free from the Satan's 12 strategy. Dan kita tidak akan pernah bisa lepas dari 12 strategi setan. 사단의 12가지는 사단의 함정, 틀, 올무 Okay, 딱 they are what? The Satan's trap and frame and snare. Jadi inilah menjadi jebakan setan, kurungan dan jerat. 뭐그 12가지 설명하다 알겠죠? 어떻게 다 있어요. Okay, yesterday you heard about 12 Satan's strategies, right? Dan kemarin seperti yang kita dengarkan tentang 12 자. strategi setan. 그러니 보세요. 인간이 이렇게 돼야 찾았는데 세상이 이렇게 바뀌어. Okay, originally man should live in this way, but this world and man changed like this way. 어떻게 돼요? Seharusnya manusia hidup di dunia yang sebelah kiri kan, tetapi telah berubah manusia hidup di dunia sebelah kanan. 마귀가 네가 하나님 되는 거라고. Okay, Satan said to us, "Please become the Lord, become God, you yourself." Dan setan menipu kita dengan cara jadilah Tuhan atas dirimu sendiri. 하나님의 의야 순종하지 않고 네가 이제 네 스스로 네가 하나님 줘. Please do not rely on God and obey. Please do not obey God, but please become God, you yourself. Jadi jangan taat, jangan bergantung kepada Allah, tetapi dirimu sendiri bisa sama menjadi seperti Allah. 그걸 알아들어야 돼. 무슨 과일 먹으면 하나님 되는 게 아니라 그 과일이 남자의 언약이라니까. So you should understand this. It is not that yeah. because they through eating the fruit they become God. No, it is what it says about through eating the fruit they break the covenant. 자, Jadi dengan memakan buah itu apakah menjadi sama dengan Allah? Tidak kan? Dan melalui memakan buah itu artinya dia telah merusak perjanjian tersebut. 이렇게 돼서 우리가 하나님 줄 알았더니 아니잖아요. 완전히 사단에 놓여야 된 거예요. Okay, so Satan said, you yourself become God, but actually we didn't become God. Actually, the Satan become God. Sebenarnya setan mengatakan, dengan kamu memakan buah ini kamu bisa sama seperti Allah, tetapi sebenarnya diri kita bukan menjadi Allah, tetapi setanlah menjadi Allah bagi kita. 자, 여기 하늘 나라인데 하나님 나라입니다. Okay, this above is the kingdom of heaven. This is the kingdom of God. Jadi dunia atas ini adalah surga, yaitu atau dunia Allah, yaitu kerajaan surga. 이 나라의 주인공이 성삼위 하나님입니다. 그렇죠? Okay, the main figure in this kingdom of God is the Trinity God. Jadi tokoh utama dari kerajaan Allah ini yaitu Allah Tritunggal. 이 하나님이 시부는 사자, 천사, 천군.
And there are the angels and the messengers, the armies of angels who do the errand of God. Jadi di sana ada malaikat yang pembawa pesan atau malaikat yang diutus dan tentara surgawi dan malaikat. 이렇게 자, 알 수도 없고 그렇죠? 갈 수도 없고 누리도 못하고 이게 세상 타락들. So this is the fallen world. Even men do not know about the spiritual world, and they cannot go to this spiritual world. Dunia ini dunia telah jatuh, sama juga manusia yang telah jatuh. Manusia tidak lagi mengenal dunia rohani, dunia atas ini dan hal-hal rohani lainnya. 근데 하나님이 인간을 이렇게 두지 않으신 겁니다. 세상에 두지 않은 거예요. But God didn't leave behind man in this way. Dan Allah tidak meninggalkan manusia dengan kondisi Ya. seperti ini. 전도서 3장 11절에 합니다. The Ecclesiastes, 3:11 it says, Dan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, 하나님이 인간의 마음속에 영원을 사모하는 마음을 줬어요. 이것입니다. God set the heart for eternity in man's heart. dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. 자, 저기 인간 전도사님 마음 화면 이쪽으로 조금 더 옮겨서 보여주세요. 지금 이거 지울 수가 없어서. 영혼을 사모하는 마음이 인간 속에 있으니까 뭔가 전혀 갈급한 거예요. Man has a heart for eternity. Because of this, they feel something thirsty. Karena dalam hati manusia ini ada kekekalan. Karena 영혼이 itu manusia 뭐예요? selalu merasakan kehausan atau 세계. kekeringan. 그렇죠. What is eternity? Eternity is the kingdom of God. Kekekalan heaven. apa yang dimasukkan di sini yaitu 하나님과 하나님 kekekalan 나라 tentang kerajaan 그렇죠. Allah. 이 영혼. The kingdom of God, the heaven, that is 그래서 eternity. 깊은 층에 목마르. Kerajaan Allah di surga itulah 이게 있는 kekekalan. 깊은 층에 목마르. So man has the thirsty heart in deep layers. Jadi manusia mengalami kehausan dalam hati mereka, sangat terhausan. 그래 파스칼은 인간의 가슴에 허공이 있다. So Pascal, he said, there is an empty space in man's heart. Karena itu Rasul Paulus katakan ada hati kekosongan dalam diri manusia. 어떤 것으로 채울 수 없다. So with how can I say? 그게 하나님의 자리라는 거예요. Okay. With anything, they cannot satisfy that part. Dan dengan hal apapun juga manusia tidak dapat mengisinya. 근데 하나님이 거기 계셔야 자리인데 하나님이 없으니까 공인데 이게 갈급하니까 막 채우려고 하는 거예요. That is the space for God, but they cannot fill that space with God because of this. They are so thirsty. Karena manusia itu telah terpisah oleh Allah sehingga dia tidak dapat mengisi kekosongan hatinya dan ia merasa sangat kehausan hatinya. 인류 역사상 항상 이 거울 속에서요. 여러분 신화라는 게 뭐예요? 신화. Okay, in man's history, what is the myths? Ya 전도사님. Myths, 신화, the story about God. Simpa, 신화, myths. 신화. Myths. It is the story of God. God's, so,
there are so many gods, in Greece and in Rome, there are many gods. They have some stories about God, right? Jadi ada banyak cerita tentang berbagai macam Allah. Saya tidak tahu istilahnya apa. 뭔가 이 영지 세계를 모르니까 그냥 막 그리는 거야. 안 들어가죠. 뭔가 그걸로 막 They do not know the spiritual world well because of this. They themselves picture that spiritual world according to their minds. Jadi begitu banyak manusia tidak menyadari tentang kondisi mereka saat ini. Mereka mata rohaninya mereka tertutup dengan kegelapan 그게 sehingga 예술로 manusia tidak menyadari tentang 스포츠로 hal-hal rohani. 그죠? 인간은 뭔가 초월 그걸로 뭐가 막 갈급해니까 That was developed as a what? The 이 맛을 arts or sports or with those kind of things. So they want to transcend themselves like that way through those kind of things. Dan dengan teknologi yang berkembang dengan seni dan segala macam, mereka ingin melampaui hal-hal rohani. 왜냐 영적 존재이기 때문에 이 위에 그 치유대 보좌의 축복 그래서 하나님 나라의 이 축복이 임해야 돼요. 그걸 받지 못하면 뭔가 갈급하고 Man is a spiritual being, so they should receive the blessing from the throne. But if it is not satisfied, they feel empty and they are so thirsty. Jadi manusia nih seharusnya menerima berkat rohani yaitu berkat tahta, tetapi manusia ini telah terpisah sehingga tidak ada kepuasan dalam dirinya sehingga manusia selalu merasa kekeringan, kehausan. 그래서 지금도 막 마약한 사람 막 이게요 이 뭐 중독에 빠진 사람들이 특히 뭐냐면 뭔가 막 초월한 그걸 체험하려고 하다가 Mostly the people who do 잘못된 the 거 틀린 걸로 막 drugs or who fall into the addiction, it is the result of their effort to experience some transcending things. Dan manusia ini mereka ada yang kecanduan dengan alkohol sehingga mereka ingin melampaui hal yang transenden. 사슴이 시냇물을 찾아 막 헤매듯이 우리 영혼이 하나님을 찾기에 갈급하나요. Yeah. As the deer pants for the stream of water, we also are thirsty and we pant for God. Dan seperti rusa yang merindukan air, seperti itu juga kami merindukan Allah. 그러니 이 사단은 말이죠. 공중 잡고는 그런 걸요. 그죠? Satan holds the power of the air and tempted man. Dengan cara inilah manusia terjebak oleh setan. 지금 보세요. 명상, 막 초능력, 기운도 이러죠. 그죠? 뭔가 막 다 이렇게 초월, 이거 엑스타시 막 이런 거 체험시키고 그 살아잡는 거예요. Okay. Satan uses some, transcendental meditation and ghee or the energy movement, or through those kind of things. Satan make man experience some ecstasy or the transcending mood or feeling. Dan manusia melakukan berbagai cara dengan meditasi yang tak terlampaui, dengan hal-hal lain. Manusia berusaha untuk mengisi kekosongan mereka. 그래서 하나님이
두 가지를 질문하겠습니다. 인간이 여러분이 마찬가지입니다. 두 가지 질문을 하죠. So God gives two questions. He is asking you two things. Karena itu Allah telah memberikan dua pertanyaan kepada kita. 그래서 아담아 네가 어디 있느냐? Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? 내가 벌거벗어서 부끄러워 두려워서 숨었습니다. I'm naked. I'm shameful and afraid, so I hid myself. Karena aku telanjang, makanya aku malu sehingga aku bersembunyi. 하나님이 아담이 아직도 모르니까 네가 내가 먹지만 선을 갖다 먹구나. Adam didn't understand. He fell into three disasters. So God asked again, okay, you ate the fruit I said do not eat. Dan Adam tidak menyadari posisinya. Karena itu Allah berkata, apakah kamu memakan buah yang aku larang itu? 누가 먹겠냐? Who made you eat that? Siapa yang membuatmu memakan buah itu? 아니 하나님이 만들어준 그 여자 때문에 먹었습니다. Okay. The woman you made for me because of her. 그게 아니잖아요. Perempuan yang kau taruh di sisiku, ia membuat aku 너는 memakan. 왜 먹었어? But actually it is not. So he asked to Eve, why did you eat that fruit? Sebenarnya bukan karena itu, dia bertanya kepada Hawa, kenapa kamu memakan buah itu? 뱀이 깨물어 내가 먹었어. Because the serpent tempted me, so I ate it. Dan perempuan itu menjawab, karena si ular itu yang membuat aku memakan buahnya. 흑자사. I was deceived and ate that fruit. 여러분이 Aku telah tertipu dan memakan buah itu. 여러분이 문제는 여러분이 이걸 깨달아야 돼요. 이걸 모르면 절대 해결 안 돼요. You should know this. 어떤 여러분 문제가 많아요. Your problem, in the case of your problem, if you do not realize these three disasters, then you cannot solve your problem. Jadi kita harus memahami ini di balik masalah 그래서 kita. Kalau kita tidak 하나님이 menyadarinya itu berasal dari tiga bencana dan tidak mengatasinya, maka kita tidak akan pernah terlepas dari masalah kita. 뱀에 속았다는 걸 얘기할 때 하나님 여자에서는 뱀의 머리를 상하게 거예요. When Eve gave the answer because she was deceived by the devil, he ate it. Right that moment, God gave the answer. The offspring of woman will crush the head of the serpent. Dan ketika Hawa menjawab karena dia tertipu oleh setan, dan seketika itu juga Allah memberi jawaban, yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala. 뱀은 여자 바꾸려 상할 것이다. But the serpent will strike the heel of the offspring of woman. Dan si ular itu, keturunan si ular itu akan meremukkan 그래서 하나님이 keturunan perempuan. 그렇습니다. 너희는 나를 누구라 하냐고요. So God asked us, who do you say that I am? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, menurut kamu siapakah aku ini? 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. So we should confess, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Dan saat itu Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 절대 이거 해결한 삼중직 갖고 이 땅에 와서 그리스도 외에는 해결할 수 없어요. Okay. Without Christ, who solved the three disasters, without this, it is totally impossible to solve man's problem. Tanpa Kristus yang telah menyelesaikan tiga masalah manusia ini, tiga bencana manusia ini, dan mustahil bagi manusia untuk menyelesaikan tiga bencana tersebut. 그래서 알아들어야 돼요. 여러분 다 세상에 먹고 살아야 되기 때문에 필요합니다. 그러나 가치는 없어요. Okay, so you should understand this. Of course, you are living on this earth. You need the physical stuff, but physical things doesn't 그렇죠. have any value. Dan tentu saja kita memang hidup di dunia ini membutuhkan hal-hal 살림은 영이니 육은 hal-hal fisik 무익하니라. itu tidak berharga bagi kita. Okay. The spirit gives a life, flesh counts for nothing. John 6:63.
Dan Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup dan daging sama sekali tidak berguna. 여러분 이것이 먹고 사는 게 필요해. 사단이 통치한 그 12가지 전략에 묶여 사는 거야. Of course, you need 그걸 eating and 멸망시키는 clothing and 사단. housing. 인간을. But Satan uses this kind of things and lead you to the perishment. Dan tentu saja kita membutuhkan sandang, pangan, papan, tetapi setan membuat hal ini jadi kita berfokus pada hal tersebut dan membawanya ke 신앙생활, dalam bencana 강사들 잘하고 atau 해요. kebinasaan. 필요합니다. 그러나 가치는 없습니다. Especially the seminary school students 필요사의 and the 가치. lecturers, you should know this. Of course, the physical things we need, but they doesn't have a value. 왜냐? Memang hal-hal tersebut kita butuhkan, tetapi itu Olbaran tidak kuangkan. ada harganya atau tidak bernilai bagi kita. 올바른 구원관. Okay, we should have the correct salvation view. Dan kita harus mempunyai cara pandang yang benar akan keselamatan. 그래서 예수님께서 말씀하신 거예요. So Jesus said, Ini yang dikatakan Yesus. 율법 다 지켜 구원받나? 다 지켜보세요 구원받는 거. okay, we will be saved through keeping all the laws. Okay, please try keep all the laws. Can you be saved? No. Apakah dengan menjaga hukum Taurat dengan menjaga semua hukum Taurat kita akan diselamatkan? 이거 Jadi 거듭나야 bisa menjaga 하나님 나라에 seluruh 들어갈 수 hukum 있다. Taurat? When you are born again, you can enter into the kingdom of God. Ketika kita dilahirkan kembali, kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 물과 성령은 거듭나야 돼. You should be born of a spirit and water. Kita harus dilahirkan kembali dari roh dan air. 모세가 광야 뱀은 인자 들리야 하리라. As Moses lifted up the serpent in the desert, the Son of Man should be lifted up. Sama seperti Musa meninggikan tongkat ular, sama seperti itu juga anak manusia harus ditinggikan. 뭐냐? 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생케 하는 거야. Why? So that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Karena barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하여 독생자 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생케 하는 거야. God so loved the world, so he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya Tuhan. 그래서 Supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. 오직 그리스도로 회복된 하나님 나라. So you should understand this, the kingdom of God, which is restored only through Jesus Christ. Jadi inilah yang harus kita pahami. Kerajaan Allah yang dipulihkan hanya melalui Kristus. 자, 여기까지 하고 쉬었다가 12시에 이 강에서 그 얘기하겠습니다. Okay, that's for it in this class. Okay, let's have forum time, and then I will continue the second letter at 12 p.m., 12 at noon in Korean time. 복음 도표 여러분이 하되 제가 설명한 걸 잘 이해하셔야 돼요. 그렇죠. 그래야 뭐 도표 그런 것도 뭐 간단하게 그래도 그 이해되는 거지. 그냥 그것만 돌돌 외우고 뭐 말도 모르고 설명도 할 줄 모르고 물으면 대답도 못하고 그래가지고 뭐 하면 뭡니까? Okay, you should understand my content of lecture well. At that time, even though you do the workshop, you can know the meaning and you will do. Dan di sini kalian harus memahami materi yang disampaikan Pastor Sin, karena ketika kalian menggambar diagram Injil ini, kalian memahami arti maknanya di balik diagram Injil ini sehingga kalian bisa berworkshop dengan memahami maknanya. 다음 시간에. Okay, see you in the second class. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah atau waktu Manado.